एपिसोड 8। चंद रातें और गुजरी और फिर बम्बू काट पर होने वाली गर्मा गर्म गुफ्तगू भी मुझे कम दिलचस्प महसूस होने लगी। उस गुफ्तगू के उमूमन 3 हिस्से होते थे। एक हिस्से में बेगम जी अपनी घरेलू बातें करती थीं, अपने मैके और अपने बहन भाइयों की बातें सुनाती थीं। एक हिस्से में वो मेरी दरख्वास्त पर अपनी आवाज का जादू जगाती थीं, हीर पढ़ती थीं, कोई लोकगीत सुनाती थीं और आखिर में हमेशा बड़ी अदा से पूछती थीं, बस। गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा खालिस रुमानी होता था। हम तस्वुर में बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते थे, लेकिन अब तस्वुर की दिलकशी कम होती जा रही और हकीकी लम्स की जरूरत बढ़ रही थी। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही था। फिर एक रात एक अजीब इत्तेफाक हुआ। मैं अपने गांव मुरादपुर से वाली जी के लिए बादामों वाली दवा लेकर आया। ये दवा मेरी बेबे हम बहन भाइयों के लिए बनाया करती थी और खास तौर से मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ाई में सर खपाया करता था। अब जरा ये भी सुन ले कि ये दवा थी क्या। एक सिर देसी घी में बादामों को यहाँ तक भूना जाता था कि वो नीम सुर्ख हो जाएं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी मजेदार चीज होगी। फिर बेबिस को दवाई क्यों कहती थी? इसमें भी एक रमज है। ये मिठाई यानी दवाई आमतौर पर मेरी दिमागी तवानाई के लिए वो बनाया करती थी, लेकिन छोटी बहन आरफा और उसकी 2-3 सहेलियां अजहद चटोरी थी। वो उस पर भी हाथ साफ कर जाती थी, लिहाजा बेबे ने उसे दवाई का नाम दे दिया और मुझे 2 टाइम खिलाती भी दवाई के अंदाज में थी। 2 चम्मच भरकर मुंह में डालती और ऊपर से काढ़नी का गरम गरम दूध पिला देती। मैंने बेबे से खास फरमाइश करके ये दवा वाली जी के लिए बनवाई थी। जब मैं राजवाल पहुंचा तो रात के 9 बज रहे थे। मैंने बम्बू काट के जरिए वाली जी को बताना चाहा कि मैं दवा लेकर आ गया हूँ। वाली जी के बजाय बेगम जी से राब्ता हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैं दवा ले आया हूँ। वो बोली, वो शाम से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अभी जाग रहे हैं, तुम ले आओ। ठीक है, मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। रास्ते में एक जगह घोड़ी फिसल गई थी और मेरे कपड़े कीचड़ में लेथड़ गए थे। मैंने ट्रंक में से निकालकर नया लाचा कुर्ता पहना और मुंह हाथ धोया। हवेली के अंदर पहुंचा तो जनान खाने के दरवाजे पर ही बेगम बिल्किस खड़ी थी। रात के सन्नाटे ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था। 1-2 कमरों में ही लालटेनों की रोशनी थी। मैंने दवा वाला वजनी शॉपर जो थैले में महफूज था बेगम जी को थमाकर वापस जाना चाहा तो वो बोली, उन्हें खुद दो और इस्तेमाल का तरीका भी बताओ। मैं उनके पीछे चलता और उनकी कमर के दिलकश हलकोरों को चोर नजरों से देखता हुआ वाली जी के कमरे तक जा पहुंचा। वो रंगीन पलंग पर नीम दराज थे। शनील का खूबसूरत लिहाफ उनके सीने तक खिंचा हुआ था और वो सो चुके थे। उन्हें सोता देखकर हम दोनों वापस पलट आए। इर्द गिर्द कोई नहीं था। अंदरूनी कमरों के अंदर से गुजरते हुए मेरा दिल एकदम निहायत शिद्दत से धड़कने लगा। बेगम जी मुझसे एक कदम आगे थी। मैंने अचानक उनका बाजू थामकर उन्हें रोक लिया। वो एक लम्हे के लिए ठिठकी, वैशी हिरनी की तरह दाएं बाएं देखा, फिर दीवार के साथ लग गई। उन्होंने अपना रुख ऐसा कर रखा था कि अगर खुदा न खास्ता वाली जी या फिरोजा में से कोई जागता या हमारी तरफ आता तो वो उसे देख सकती थी। यकीनन उन्हें मालूम हो गया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उन्होंने 1-2 सेकंड के लिए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर फिर मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। मैंने उन्हें बाहों में भर लिया। उनका लम्स मेरे लिए नाकाबिले फरामोश था। मेरे होठ उनके चेहरे से हम कलाम हुए। मेरे पाँव जैसे जमीन पर नहीं थे। मैं सतरंगी हवाओं के दोष पर उड़ रहा था। उन्होंने भी अजब दिलेरी और अल्लड़पन से मेरे रुखसार को चूमा। ये सिर्फ 30-40 सेकंड थे, मगर सदियों जैसी तासीर रखते थे। अचानक बेगम जी ने मुझे झटके से पीछे धकेल दिया। कोई आ रहा था। वो मुड़ी और तेजी से करीबी दरवाजा खोलकर उसमें ओझल हो गई। मैं भी खुद को संभाल कर बरामदे की तरफ मुड़ गया। दफतन चौधरी अजीज की भारी भरकम आवाज ने मेरे कदम रोक लिए। कौन है? चौधरी ने बुलंद आहंग में पूछा। मैं हूं जी खावर। मैंने रुकते हुए जवाब दिया। चौधरी के हाथ में हुक्के की लोहे की पत्रियों वाली चिलम थी। आज शायद वो फिर रात के वक्त चिलम के लिए गुड़ ढूंढने निकला हुआ था। यहाँ क्या कर रहे हो? चौधरी ने करख लहजे में पूछा। मुरादपुर से वाली जी के लिए दवाई लेकर आया हूँ, वही देने आया था। वाली जी तो सो रहे हैं। अभी तुम्हारे साथ कौन था यहाँ? कोई भी नहीं जी। चौधरी ने शक भरी नजरों से दाएं बाएं देखा, फिर निहायत खुश्क लहजे में बोला, रात को इस तरह यहाँ ना आया करो। कोई चीज भेजनी हो तो मुंशी मंजूर या बाबे गुलाब के हाथ भेज दिया करो। ठीक है जी, मैंने कहा और कान लपेट कर वापस आ गया। अगले 24 घंटों तक मुझे यही धड़का लगा रहा कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो गई हो। उस रात बेगम जी से बम्बू काट पर राब्ता भी ना हो सका, तमाम आसार से नजर आता था कि खैरियत ही है। बेगम जी के लम्स का तस्वुर एक तेज नशे की तरह मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। मैं जितनी मर्तबा उन दिलकश लम्हों को याद करता था, उतनी मर्तबा ही एक सुरूर अंगेज कैफियत से लबरेज हो जाता था। मैं तस्वुर में बेगम जी के करीब होता था, करीब तर होता जा रहा था। सच कहते हैं कि जवानी दीवानी होती है। अक्ल, होश और मसलहत के साथ उसका ताल्लुक कम ही होता है। बेगम जी से राब्ता दूसरे दिन भी नहीं हुआ। मैं दोपहर के वक्त हामिद को पढ़ाने गया। वहां भी अजीब तरह की सर्द महरी महसूस हुई। बेगम बिल्किस सामने आई, ना ही उन्होंने हस्बे मामूल खाने की कोई शय भेजी। ताजो भी दिखाई ना दी। रात को भी मैं मुंतजर रहा, मगर खामोश बम्बू काट में जान ना पड़ी। शायद वो दूर रहकर मेरी तड़प को बढ़ा रही थी, या फिर हो सकता है उसमें शर्म झिझक वगैरह का अमल दखल हो। तीसरी रात 11 बजे के लगभग इंटरकॉम की बेल हुई।
میں نے ریسیور اٹھایا. دوسری طرف بیگم بلقیس تھیں. وہ بہت مدھم لہجے میں بول رہی تھی اور ان کی آواز کانپ رہی تھی. خاور, کام بہت خراب ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے والی جی کو سارا پتہ چل گیا ہے. کیا مطلب؟ شاید عزیز بھایا نے مجھے دیکھ لیا تھا. انہوں نے والی جی کے بہت کان بھرے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی آواز بھر آ گئی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے شاید 2-4 دن پہلے والی جی نے بھی مجھے فون پر باتیں کرتے سن لیا ہے. وہ 4-5 دن سے چپ تھے اور پرسوں والی بات کے بعد تو بالکل ہی چپ ہے. 2 دن سے انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے. مجھ سے اور حامد تک سے بات نہیں کرتے. اب بھی شام سے کمرے میں بند ہے. اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے خاور. وہ سسک پڑی. آپ حوصلہ رکھیں, کچھ نہیں ہوگا, میں نے کہا. تاہم اپنی آواز کا کھوکھلا پن مجھے خود بھی محسوس ہوا. لائن پر کچھ دیر خاموشی رہی. پھر بیگم بلقیس کی دھیمی آواز ابھری. خاور, ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے, پر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب تم یہاں سے چلے جاؤ. یہ نہ ہو کوئی بڑی مصیبت پڑ جائے. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. لیکن اگر نہیں خاور, کچھ مت کہو. جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کرو. اب تم چلے جاؤ یہاں سے, اور ہو سکے تو کچھ دنوں کے لیے شہر کی طرف نکل جاؤ. اور خاور, پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا. آخری الفاظ کہتے ہوئے ان کی آواز پھر بھر آ گئی. آپ سے دور کیسے رہوں گا؟ سمجھو میں مر گئی تمہارے لیے. اب میں پھر فون نہیں کر سکوں گی. خدا حافظ, انہوں نے کہا اور جلدی سے انٹرکام بند کر دیا. میں اپنی جگہ سناٹے میں بیٹھا رہ گیا. خیالات کے حسین محل ٹوٹ کر بکھر گئے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. بہرحال یہ بات تو ظاہر تھی کہ یہاں میرے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا. اگر مجھے جانا تھا تو میرے لیے بہتر تھا کہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے ہی نکل جاؤں. میرا سامان تو تھا, لیکن مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی. اس سامان میں مجھے بس 2-4 چیزیں ہی زیادہ عزیز تھیں. ان کا تعلق بیگم بلقیس سے تھا. ایک بغیر بازو کا سویٹر تھا جو انہوں نے مجھے دیا تھا. بعد ازاں انہوں نے رازداری سے بتایا تھا کہ یہ انہوں نے خود بنا ہے. ایک وہ رومال تھا جو بیگم جی نے تختی لکھتے ہوئے استعمال کیا تھا. اس سے انہوں نے اپنی ساہی میں لتھڑی ہوئی انگلیاں پوچھی تھیں. اس طرح کی 1-2 چیزیں اور تھیں. یہ چیزیں اور کچھ دیگر سامان میں نے ایک چھوٹے بیگ میں ڈال لیا. میں خوفزدہ بالکل نہیں تھا. ہاں, یہ خیال ضرور تھا کہ میرے یہاں رہنے سے بیگم جی کی مصیبت میں اضافہ نہ ہو جائے. میں نے استبل سے اپنی گھوڑی نکالی اور روانہ ہو گیا. نصر اللہ اور ایک دوسرا ساتھی نے پوچھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں. میں نے گول مول بات کی اور انہیں بتایا کہ میں ایک ضروری کام سے گاؤں جا رہا ہوں. یہ چاندنی رات تھی. یہ اخبستہ ہوا تھی. میں عجیب سی کیفیت میں اس گاؤں کو چھوڑ رہا تھا جہاں پچھلے چند ماہ کے اندر اندر مجھے زندگی کی انوکھی خوشیاں ملی تھیں, جہاں میرے اندر جینے اور آگے بڑھنے کی بے مثال ترنگ جاگی تھی. ہاں, یہی گاؤں تھا جہاں ایک حویلی تھی. حویلی میں ایک کچا کمرہ تھا. کمرے میں ایک بمبو کاٹ تھا. سرد تاریک راتوں میں اس کمرے کے اندر انگیٹھی کی خوشنما روشنی میں بمبو کاٹ کے اندر زندگی جاگتی تھی اور اس کی آواز میں دنیا جہاں کے رنگ سمٹ آتے تھے. گھوڑی آگے بڑھ رہی تھی اور سب کچھ پیچھے رہتا جا رہا تھا. میرا ارادہ تھا کہ گاؤں سے 6-7 میل آگے آنے کے بعد گھوڑی کو چاچا عسکری کے پنڈ میں اس کے گھر چھوڑ دوں گا. وہاں سے کوئی خود ہی اسے راجوال پہنچا دے گا. یوں تو یہ گھوڑی والی جی نے مجھے دی ہوئی تھی, مگر جب میں ان کا ملازم ہی نہیں رہا تو پھر گھوڑی بھی میری نہیں تھی. رات کے وقت دیہاتی علاقے میں جو عالم ہوتا ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. آج صرف فرق یہ تھا کہ رات چاندنی تھی اور سردی معمول سے زیادہ تھی. میں نے اپنا منہ سر اچھی طرح گرم صافے میں لپیٹ رکھا تھا. لوہے کی بکل بھی ماری ہوئی تھی. اس کے باوجود ٹھنڈی ہوا سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی. میرے آگے ایک چوراہا سا تھا. اچانک میں چونکا. کیچڑ میں لتھڑا ہوا ایک ٹریکٹر بڑی تیزی کے ساتھ میرے سامنے سے گزرا. ٹریکٹر پر جگہ نہ ہونے کے باوجود 7-8 بندے سوار تھے. وہ چیونٹیوں کی طرح ٹریکٹر سے چمٹے ہوئے تھے. 4-5 بندے جگہ نہ ملنے کے سبب ٹریکٹر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. ان کے کاندھوں پر کدالیں اور کسیاں وغیرہ تھیں. میرے چونکنے کی وجہ ٹریکٹر کا رنگ تھا. عام طور پر ٹریکٹر سرخ ہوتے ہیں, لیکن یہ کالے رنگ کا تھا. یہ رنگ غالباً خود ہی کیا گیا تھا. یہ کالا ٹریکٹر میں نے جھگڑے کے وقت موکھلوں کے کھو پر دیکھا تھا. اس افراتفری کے عالم میں اور اس وقت یہ لوگ کہاں جا رہے تھے؟ میرے ذہن میں شک جاگ اٹھا. میں ٹریکٹر کی آواز پر اس کے پیچھے پیچھے گیا. والی جی کا مچھلی فارم یہاں سے قریب ہی تھا. 3-4 منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے. وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت چنکا رہ گیا. یہاں اس سنسان رات میں دن کسی گہما گہمی نظر آ رہی تھی. یہاں والی جی کی زمین پر کم از کم 50-60 افراد موجود تھے. ایک ٹریکٹر ٹرالی اور 2 گاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں. چاندنی میں والی جی کی زمین پر اندھا دھند بنیادوں کی کھدائی ہو رہی تھی. ایک طرف کی بنیاد جو قریباً 200 فٹ لمبی تھی کھودی جا چکی تھی اور اس کے اندر کوئی 1 درجن معمار تیزی کے ساتھ اینٹوں کی دیوار چنتے جا رہے تھے. شاوا بھائی شاوا, اسپیڈ پکڑو, کسی نے پکار کر کہا. میں سناٹے میں تھا اور میرے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا کہ آدھی رات کو یہاں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. وہ زمین جس پر موکھل اپنا حق جتا رہے تھے سب خطرے میں تھی. اس پر قبضہ جمانے کے لیے شب خون مارا جا رہا تھا. میں نے گھوڑی واپس موڑی اور جتنی رفتار سے ممکن تھا اسے دوڑاتا ہوا واپس راجوال پہنچ گیا. سب سے پہلے میں نے نصر اللہ اور منشی منصور کو یہ خبر پہنچائی. وہ ہکا بکا رہ گئے. میں نے نصر اللہ سے کہا, والی جی تک یہ خبر پہنچانی ہے لیکن یکدم نہیں.
वो नींद से जागेंगे, उन्हें बहुत झटका लगेगा, वो पहले ही ठीक नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? पहले तुम बेगम जी को इत्तला पहुंचाओ और उन्हें बता दो कि तरीके से वाली जी को खबर कर दें। जब नसरुल्लाह इत्तला देने के लिए हवेली के अंदर गया, मैंने अपने साथियों तैमूर, बागू और करामत वगैरह को जगाया और फौरन घोड़ियों पर काठियां डालने की हिदायत की। 5-10 मिनट के अंदर 25 अफराद का एक दस्ता तैयार हो गया। उनमें से 6-7 के पास राइफलें थीं, बाकी कुल्हाड़ियों और लाठियों से मुसल्ला थे। इस दौरान में वाली जी और चौधरी अजीज परेशान चेहरों के साथ हमारी तरफ आते दिखाई दिए। उनके पीछे पीछे रौनक अली अपनी तोंद मटकाता और डगमगाता हुआ चला आ रहा था। क्या हुआ है? वाली जी ने लर्जा आवाज में पूछा। कुछ नहीं वाली जी, ऐवे 20-30 बंदे हैं, चोरों की तरह अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं और चोर के कोई पाँव नहीं होते, अभी जरा देर में सर पर पाँव रखकर भागेंगे। मैंने हौसले से कहा, लेकिन अगर कुछ नहीं होगा वाली जी, मैं जा रहा हूँ, अभी सब ठीक हो जाएगा, आप बेशक आराम करें। बस चौधरी अजीज साहब को बाकी बंदों के साथ मेरे पीछे भेज दें, अल्लाह ने चाहा तो आज हम उन खबीसों को उनके घर तक छोड़ कर आएंगे। चौधरी अजीज जो हर मौके पर मेरी बात काटता था, उस वक्त खुश खोटों पर जुबान फेरने के सिवा कुछ नहीं कर रहा था। 2-3 मिनट में सब कुछ तय हो गया। मैं तैयार घुड़सवारों के साथ मौके की तरफ जा रहा था। बकिया अफराद को वाली जी और चौधरी अजीज के साथ हमारे पीछे आना था। हम पर गिरफ्तारी से रवाना हुए तो वाली जी ने दोबारा आवाज लगाई, हमारी तरफ से गोली चलने में पहल ना हो। चंद रोज पहले बाग वाले डेरे पर जो वाकया हुआ था, उसके बाद हमारे हौसले काफी बढ़ चुके थे। वाली जी के आम कारिंदे, जिनके रंग मोखलों का नाम सुनते ही पीले पड़ जाते थे, अब जोश में दिखाई देते थे। मौके पर पहुंचने से जरा पहले ही हमने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मेरे हाथ में 38 बोर का पिस्तौल था और मैं सबसे आगे था। जो ही हम मछली फार्म के सामने पहुंचे, मोखलों और उनके कारिंदों में खलबली मच गई। मेहमानों के हाथ रुक गए, राइफलें कंधों से उतर आई और कुल्हाड़ियां लाठियां सौंत ली गईं। मैं उसी जगह पहुंचा जहां बुनियाद भरी जा रही थी। मैं घोड़ी से उतरा और ठोकर मारकर 2 फुट ऊंची दीवार की चंद ईंटें गिरा दी। ये क्या हो रहा है? मैं गरजा। दोनों तरफ से ललकारे गूंजे और राइफलें सीधी कर ली गईं। ठहरो ठहरो, गोली नहीं चलाना, एक लंबा तड़ंगा शख्स धड़कर बोला। वो लंबे लंबे डिग भरता मेरे सामने आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल था। कौन हो तुम? उसने मुझे सरतापा घूरा। तुम हमारी जमीन पर खड़े हो, ये मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो? मैंने कहा, ये जमीन किसी की माँ बहन को जहेज में नहीं मिली, ये हमारी जमीन है, हमारे पास पूरे सबूत हैं इसके। सबूत है तो अदालत में पेश करो और 1 मिनट के अंदर अंदर निकलो यहाँ से, वरना चारपाइयों पर जाओगे। मैंने बेखौफी से कहा, ओए ओए चमचे, मुंह संभाल कर बात कर, नहीं तो खड़े खड़े जमीन में धंसा दूंगा। उसके साथ ही उसने मुझे गाली दी। जवाबन मैंने भी उसी वजन की गाली से उसको नवाज दिया। उसने एकदम भड़क कर मेरे मुंह पर जन्नाटे का थप्पड़ रसीद कर दिया। मैंने जवाब में उससे ज्यादा ताकत का थप्पड़ मारा तो वो भौचक्का रह गया। शायद उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसे अंदाज में जवाब दूंगा। इससे पहले कि वो पिस्तौल मेरी तरफ सीधा करके फायर करता, मैंने अपने 38 बोर से उसके बाजू में गोली मार दी। वो डकरा कर एक तरफ झुकता चला गया। दोनों तरफ के अफराद भड़के मारते हुए एक दूसरे पर पिल पड़े। मैंने नीचे झुककर एक मोखल की कुल्हाड़ी का वार बचाया। मेरे अकब में मौजूद बागू ने मोखल के सीने पर रिवॉल्वर से गोली चलाई। वो झटके से खुदी हुई बुनियाद में जा गिरा। दोनों तरफ के अफराद ने भाग भाग कर मुख्तलिफ चीजों के पीछे पनाह ली और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। मेहमान और मजदूर वगैरह अपनी जानें बचाकर भाग खड़े हुए। मैं और तैमूर दीगर अफराद के साथ नई ईंटों के एक चक्के के पीछे खड़े हो गए। फायरिंग से बचने के लिए और जवाबी फायर करने के लिए ये बड़ी मौजू जगह थी। चांदनी रात में हर तरफ से शोले लपक रहे थे। गोलियां सीटियां बजाती नामालूम सिमतों में परवास कर रही थीं। अचानक नसरुल्लाह के करीबी साथी को गोली लगी और वो कराहता हुआ अपने पहलू पर गिर गया। मैंने उसकी 7mm राइफल उठाई और एक अगली पोजीशन पर पहुंचकर फायरिंग करने लगा। यही वक्त था जब हमारे अकब से दर्जनों घुड़सवारों का शोर सुनाई दिया। वो ललकारे मारते और हवाई फायरिंग करते चले आ रहे थे। ये हमारे साथी थे, उनके साथ वाली जी और चौधरी अजीज वगैरह भी थे। जब मोखलों ने ये सूरत हाल देखी तो एकदम अपनी पोजीशनें छोड़कर गोदाम की तरफ पसपा होने लगे। वो फायरिंग करते हुए पीछे हटते जा रहे थे, कुछ उल्टे पांव भाग रहे थे और कुछ पीठ फेर कर। मैं अपनी पोजीशन छोड़कर दौड़ा और पीठ फेर कर भागते हुए एक मोखल को अकब से दबोचकर जमीन पर गिरा लिया। फिर मैं उसे घसीटकर एक जीप की ओट में ले गया। ये मैंने खतरनाक काम किया था। कोई भी आवारा मिजाज गोली मेरा मिजाज पूछ सकती थी, पर मैं जानता था कि ये काम करना जरूरी है। मोखल फायरिंग करते हुए अपने गोदाम के अंदर घुस गए और आहनी दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुमक आ जाने से राजवाल वालों के हौसले एकदम बढ़ गए थे। उनमें से कुछ का ख्याल था कि हमें पीछा करते हुए गोदाम के अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करना खतरनाक था। वाली जी ने अपने बिफरे हुए साथियों को इरादे से बाज रखा। जो मुसल्ला अफराद आगे चले गए थे उनको भी वापस बुला लिया गया। गोदाम के अंदर से उन पर फायरिंग हो सकती थी। फिजा में खौफनाक सरासिम की थी। मौके पर 2 लाशें पड़ी थी, एक हमारी थी, एक मोखलों की। हमारी तरफ से जान हारने वाला नसरुल्लाह का वही साथी था जिसकी राइफल मेरे हाथ में थी। गोली उसकी गर्दन चीरकर निकल गई थी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया था। मोखलों की तरफ से मरने वाला एक नौजवान लड़का था।
اس کے منہ اور کپڑوں سے دیسی شراب کی بو آ رہی تھی۔ 303 کی 2 گولیاں اس کے پیٹ میں لگی تھی اور ایک کمر پھاڑ کر نکل گئی تھی۔ اس کا خون بنیاد کی تازہ اینٹوں پر پھیلا ہوا تھا۔ دیہاتی زبان میں کہا جا سکتا تھا کہ زمین کے اس ٹکڑے نے انسانی خون چکھ لیا ہے، اب یہ زمین آدم خور ہو جائے گی۔ ہمارے 4 ساتھی گولیوں اور کلہاڑیوں سے زخمی ہوئے تھے، ان میں سے 2 کو اسپتال پہنچانا ضروری تھا۔ میں نے والی جی سے کہا، مجھے اجازت دیں، میں ان کو ڈس کا اسپتال لے جاتا ہوں۔ نہیں، تم یہیں رہو، والی جی نے عجیب انداز میں کہا۔ میں صوفی اسلم اور نصر اللہ کو اپنی گاڑی پر بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا، ان کے 3-4 بندے بھی ضرور زخمی ہوئے ہیں، وہ بھی زخمیوں کو ڈسکے کے اسپتال ہی لے جائیں گے، یہ نہ ہو کہ وہاں پھر ٹاکرا ہو جائے۔ میری بات میں وزن تھا۔ والی جی نے حکم دیا کہ زخمیوں کے ساتھ 8-10 مسلح بندے جائیں گے اور بالکل چوکس رہیں گے۔ میں نے جس تنومند موکھل کو بھاگتے ہوئے پکڑا تھا وہ ادھیڑ عمر تھا، وہ ذرہ برابر بھی خوفزدہ نہیں تھا، وہ بار بار منہ سے خون تھوک رہا تھا اور ہمیں خوفناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ جب بھی کوئی دھمکی دیتا، کوئی نہ کوئی شخص اس کے منہ پر ٹھوکر رسید کر دیتا، لیکن وہ دھمکیاں دینے اور گالیاں بکنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ والی جی نے کہا، اس کے ہاتھ پیر باندھ دو اور اس کے گندے منہ میں کپڑا ٹھونس دو۔ اس نے والی جی کی طرف تھوکا اور بولا، تیرا بڑا برا حشر ہونا ہے والڑی، اس زمین پر تیرے خانوادے کی لاشیں نہ گھسیٹی تو ہم اپنے پیو کے نہیں۔ چودھری عزیز مجھے ایک طرف لے گیا اور سخت لہجے میں بولا، اس بندے کو پکڑنے کی کیا لوڑ تھی؟ یہ چھوٹے موکھل کا ماما ہے، دل کا مریض بھی ہے، اسے کچھ ہوگا تو اور مشکل پڑ جائے گی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میرے خیال میں آپ ایک بات بھول رہے ہیں، یہاں مچھلی فارم پر ہمارے کتنے بندے تھے؟ 2 تھے، شیرا اور فتح محمد۔ چودھری نے چونک کر کہا، وہ دونوں اب یہاں کہیں نظر نہیں آ رہے، یہاں کام شروع کرنے سے پہلے یہ لوگ انہیں پکڑ کر گودام میں لے گئے ہوں گے، اب ان دونوں بندوں کو چھڑانے کے لیے ہمارے پاس موکھلوں کا کوئی بندہ تو ہے۔ چودھری عزیز نے پہلی بار ذرا تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کچھ دیر میں راجوال سے کچھ اور لوگ بھی لاٹھیاں کھلاڑیاں لے کر پہنچ گئے۔ یہ لوگ ایک ٹریکٹر ٹرالی پر سوار ہو کر آئے تھے۔ ہم صبح تک موقع پر موجود رہے، پھر اطلاع ملی کہ پولیس لاشوں کو قبضے میں لینے کے لیے پہنچ رہی ہے۔ اب فوری لڑائی کا خطرہ ٹل چکا تھا۔ والی جی نے مجھے اور باگو کو موقع سے ہٹ جانے کی ہدایت کی، انہوں نے نصر اللہ کو ہمارے ساتھ کیا۔ اس وقت سورج کی پہلی کرنیں اوس سے بھیگے ہوئے پودوں اور کھیتوں کو چمکا رہی تھیں جب ہم راجوال پہنچے۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ ابھی گھروں کے اندر تھے، شاید بہت سو کو یہ پتہ بھی نہ ہوگا کہ رات کو مچھلی فارم پر کتنا سنگین واقعہ ہوا ہے۔ والی جی کی ہدایت کے مطابق نصر اللہ ہمیں حویلی کے پچھواڑے بڑے استبل میں لے گیا۔ یہاں گرے ہاؤنڈز کتے راتب کے انتظار میں منہ لٹکائے بیٹھے تھے اور پنجروں میں عقاب شاہین وغیرہ پھڑپھڑا رہے تھے۔ ہمارے گھوڑے ایک چھپر تلے باندھ دیے گئے۔ نصر اللہ ہمیں استبل کے ایک نیم تاریک کمرے میں لے گیا۔ یہاں پرالی کے بڑے بڑے گٹھے پڑے تھے۔ 2 بندوں نے مل کر گٹھوں کو تیزی سے ہٹانا شروع کیا۔ تب مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ یہاں استبل کے اندر نیچے کو جاتی ہوئی سیڑھیاں ہیں اور ایک تہخانہ موجود ہے۔ تہخانہ 2-3 کمروں پر مشتمل تھا۔ در و دیوار کچے تھے، تاہم ان کی لپائی کی گئی تھی۔ یہاں 4-5 چارپائیاں، مٹی کے گھڑے، لالٹینیں اور روزمرہ کے استعمال کے برتن وغیرہ موجود تھے۔ والی جی نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں ہم دونوں کو کچھ دن روپوش رہنا ہے۔ یاد رہے کہ موکھلوں کا جو بندہ ہلاک ہوا تھا اسے باگو کے ہاتھ سے گولی لگی تھی۔ ہم اس تہخانے میں پورے 3 دن رہے۔ صرف صبح سویرے کچھ دیر کے لیے ہم باہر نکلتے تھے اور ضروریات سے فارغ ہو کر دوبارہ تہخانے میں چلے جاتے تھے۔ باہر کے حالات کی ہمیں کچھ زیادہ خبر نہیں تھی۔ ہم زیادہ تر بیٹری والا ریڈیو سنتے رہتے، تاش کھیلتے رہتے یا پھر گپ شپ لگاتے رہتے۔ زیادہ وقت لحافوں کے اندر گزارنا پڑتا تھا کیونکہ یہاں حرارت کے لیے انگیٹھی نہیں جلائی جا سکتی تھی، دھواں وغیرہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ 3 وقت بہترین کھانا ہمیں مل رہا تھا۔ ہماری دیکھ بھال کی ذمہ داری استبل کے 2 ملازموں شیدے اور عبید اللہ کی تھی۔ انہی کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ لڑائی میں زخمی ہونے والے دونوں بندوں کی حالت اب بہتر ہے۔ یہ چوتھے روز کی بات ہے۔ رونق علی خود تہخانے میں داخل ہوا۔ وہ ہمارے لیے مولی والے پراٹھے پکوا کر لایا تھا، ساتھ میں چاٹی کی نمکین لسی اور گاجر کا حلوہ تھا۔ میرے ذہن میں باہر کی صورتحال کے حوالے سے بے شمار سوالات کلبلا رہے تھے۔ سب سے اہم سوال تو یہی تھا کہ جھگڑے کا کیا بنا۔ رونق علی بولا، کافی چنگی چنگی خبریں ہیں۔ نیا ایس ایچ او رانا شبیر سیاںہ بندہ ہے، والی جی کی عزت بھی کرتا ہے۔ اس نے دونوں پارٹیوں کو اچھے مشورے دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لمبی چوڑی گرفتاریاں نہیں ہوئی اور نہ ہی کچھ زیادہ مال پانی خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیسا پولیس والا رونق بھائی، کہیں جعلی تو نہیں؟ او نہیں یار، اچھے برے بندے تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ والی جی اور چھوٹے موکھل سے بادشاہت کر کے اس نے بڑا مناسب وقوع بنایا ہے۔ دونوں طرف کا ایک ایک بندہ مرا ہے۔ اس نے دونوں پر ایک دوسرے کا قتل ڈال دیا ہے۔ شدید زخمیوں وغیرہ کا بھی کوئی ذکر شکر نہیں کیا گیا۔ شیر اور فتح محمد کا کیا بنا؟ ایسے معاملوں میں تمہارا دماغ بڑا کام کرتا ہے۔ تمہارا یہ اندازہ بالکل ٹھیک تھا کہ موکھل ان دونوں کو پکڑ کر گودام میں لے گئے ہیں۔ یہ مسئلہ پولیس کو بتائے بغیر ہی حل کیا گیا ہے۔ ہم نے موکھلوں کے ماں میں تاج دین کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے شیر اور فتح محمد کو آزاد کر دیا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مچھلی فارم کی زمین والا معاملہ اب ٹھنڈا پڑ جائے گا کچھ؟ میں نے رونق علی سے پوچھا۔
उसने अपना बड़ा सा सर नफी में हिलाया। ऐसे झगड़े आसानी से कहाँ खत्म होता है शहजादे, और ये झगड़ा तो अब शुरू हुआ है। आगे आगे देखो होता है क्या। कब्जा तो जगह पर हमारा ही है ना। कब्जा तो बिल्कुल अपना है, पर उनका पानी वाला पैप हमारी जमीन पर ही है और गंदा पानी दिन रात तालाब में जमा हो रहा है। अब उन्होंने हमारी तरफ एक दरवाजा भी निकाल लिया है। 2-4 रोज बाद बड़ा मोखल भी पिंड वापस आ रहा है। हो सकता है उसके आने के बाद मामले में कुछ और गर्मी शर्मी आ जाए। बड़ा मोखल कहाँ है? उनकी कुछ जमीनें रहीम यार खान में भी हैं, वो उधर गया हुआ है। रौनक अली से उस गुफ्तगू के दौरान में ये भी मालूम हुआ कि वाली जी का प्यारा कुत्ता हीरा बिलाखिर मर गया है। वाली जी चंद दिन उसके लिए बहुत परेशान रहे हैं। रौनक से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत जारी रही। हमें यहाँ और कितने दिन रहना पड़ेगा? ये तो वाली जी बता सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में अब हालात ठीक हैं, हो सकता है वो तुम्हें इसी हफ्ते बाहर निकाल ले। वैसे एक काम तुमसे गड़बड़ हुआ है, तुमने जिस बंदे को थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ मारा था, पता है वो कौन है? कौन? बड़ी भेड़ी शह है। उस भेड़ी शह का नाम भी तो बता दे। बागू बोला। रौनक अली मुझसे मुखातिब हुआ। मैंने तुमसे शामपुर की कुड़ी समीना का जिक्र किया था ना, जो गैर बिरादरी के एक बंदे से मिलती है। हाँ बताया तो था आपने। वाली जी ने समीना और उस बंदे को एक खेत से मौके पर पकड़ा था और मारा पीटा भी था। रौनक अली ने इस बात में सर हिलाया। यही वो खाना खराब है, इसको मोखल पाशा पाशा कहते हैं। ये बड़े मोखल के दादे के गांव का है, यहाँ जमीनों की देखभाल करता है। इसका बाप अपने पिंड में फेरी लगाकर पकौड़े बेचता था, पर ये यहाँ चौधरी बना फिर रहा है। बड़ी आकड़ शाकड़ है इसमें। कर लेंगे जी ठीक इसकी आकड़ भी, मैंने लस्सी का घूंट भरते हुए कहा। रौनक अली ने जहाजी साइज के पराठे के चौथे हिस्से को लुकमा बनाकर मुंह में रखा और मुझे मोखल पाशा के बारे में मजीद बातें बताने लगा। उसकी बातों से मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले पेश आने वाले वाक़े में वाली जी ने मोखल पाशा को मारा वगैरह नहीं था, उन्होंने बस उसे बालों से पकड़ा था। जवाब में उसने इतनी जोर से वाली जी का हाथ झटका कि उनकी कलाई उतर गई। वो अभी तक खलीफे से कलाई की मालिश करवाते थे। रौनक अली करीबन 2 घंटे हमारे साथ मौजूद रहा। इस दौरान में उसने बिल्किस बेगम के बारे में किसी हवाले से कोई बात नहीं की। मैं उसके तासुरात से अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा और मुझे अंदाजा हुआ कि वो शायद इस गड़बड़ के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं पिछले 3-4 दिन से मुसलसल अंदेशों में मुब्तला था। मैं 4 दिन पहले जिन हालात में राजवाल को छोड़कर जाने लगा था, वो यकीनन अब भी मौजूद थे। मेरे कानों में बार बार वो गुफ्तगू गूंजती थी जो बुध की शब बेगम जी ने मुझसे की थी। उनकी लरसती आवाज, उनकी सिसकियां, उनका खौफ, जो कुछ भी था वो बड़ी हिम्मत वाली थी। इसके बावजूद वो डरी हुई थी। किसी वक्त खामखा मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजने लगती। मैं सोचने लगता, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाली जी ने किसी साजिश के तहत मुझे यहाँ भेजा हो। अब अगर इस तहखाने में मेरे और बागू के साथ कुछ हो जाता तो किसी को कानो कान खबर ना होना थी। हमें मारकर इसी तहखाने के कच्चे फर्श में यूं गाड़ा जा सकता था कि किसी को हमारा नामो निशान तक ना मिलता, या फिर हमें कत्ल करके हमारी लाशें खेतों में फेंकी जा सकती थी और इसका इल्जाम बासानी मोखलों पर धरा जा सकता था। मगर फिर मैं वाली जी की सूरत जहन में लाता और उनके रवैये पर गौर करता। मेरा दिल गवाही देने लगता कि मैं गलत सोच रहा हूँ। वाली जी ऐसा नहीं करेंगे। ये तो हो सकता है कि चंद दिन बाद जब हालात ठीक हो जाएं, वो मुझे अपनी हवेली और नौकरी से निकाल दें और हुक्म दे कि मैं दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाऊं, लेकिन वो मेरे साथ इस तरह की कोई ज्यादती नहीं करेंगे।